बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ वर्ब जो हैं वो अपनी शक्लें किस तरह तब्दील करते हैं। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, जैसे मंजारे खाना, बेरे पीना, ये है रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब है सलीरे, सलीरे चढ़ना, सवार होना। मंजारे के लिए जब मैं कहूँगा कि मैं खाता हूँ, इयो मांजो, मैं खाता हूँ इयो मांजो, वर्ब के आखिर में ओ का इजाफा होगा, इयो मांजो। तू मांजी, तुम खाते हो, तू मांजी तुम खाते हो। बेरे के लिए होगा इयो बेवो, ये सेम है, तू बेवी, तुम पीते हो। सलीरे के लिए भी सेम होगा, इयो सालगो, तू साली, आखिर में ओ और आई होगा। उसके बाद आता है लुई एल्लई, वो लड़का या वो लड़की या आप, इसके आखिर में आएगा। लुई लई मांजा, बेरे के लिए होगा लुई लई बेवे। सलीरे के होगा साले, लुई लेई साले, वो चढ़ती है, सवार होती है। या आप चढ़ते हैं, आप सवार होते हैं। उसके बाद आता है नोई, नोई मंजामो, हम खाते हैं, नोई मंजामो हम खाते हैं। नोई बेव्यामो, हम पीते हैं, नोई बेव्यामो हम पीते हैं। नोई सालियामो, हम सवार होते हैं, हम चढ़ते हैं, ये भी तीनों का सेम होगा। उसके बाद आता है वोई, वोई मंजाते, तुम लोग खाते हो, वोई बेवेते, इसमें ई टी का इजाफा होगा। सलीरे, सलीरे में होगा वोई सलीते, आई टी का इजाफा होगा। ये तीनों के मुख्तलिफ हैं। उसके बाद आता है लोरो, लोरो मांजनो, वो खाते हैं, ए एन ओ का इजाफा होगा। फिर आता है बेरे, लोरो बेवनो, वो पीते हैं, लोरो सालगनो, वो सवार होते हैं, ये भी सेम है। लोरो मांजनो, वो खाते हैं, लोरो बेवनो, वो पीते हैं, लोरो सालगनो, वो सवार होते हैं, वो लोग, यानी जमा। अब इनकी प्रैक्टिकल मिसालें देखते हैं। इयो फाचो, मैं करता हूँ, इयो फाचो मैं करता हूँ। तूफाई, तुम करते हो, तूफाई तुम करते हो। लेइफा, वो करती है, लेइफा वो करती है। अलीफा, अली करता है, अलीफा अली करता है। नोई फचियामो, हम करते हैं, नोई फचियामो हम करते हैं। वोई फाते, तुम लोग करते हो, वोई फाते तुम लोग करते हो। लोरोफानो, वो लोग करते हैं, लोरोफानो वो लोग करते हैं। फिर रिपीट करते हैं। इयोफाचो, मैं करता हूँ, तुफ़ाई तुम करते हो, लेइफा वो करती है, अलीफा अली करता है। नोइफाचियामो, हम करते हैं, वोई फाते तुम लोग करते हो, लोरोफानो वो लोग करते हैं। फिर आता है मैं देखता हूँ, इयो गुआर्दो, मैं देखता हूँ इयो गुआर्दो, ये गुआर्दारे वर्ब है। तुम देखते हो, तू गुआर्दी, तुम देखते हो, तू गुआर्दी। काथिया देखती है, काथिया गुआर्दा, काथिया देखती है, काथिया गुआर्दा। हसन देखता है, हसन गुआर्दा, हसन देखता है, हसन गुआर्दा। हम देखते हैं, नोई गुआर्दियामो, हम देखते हैं, नोई गुआर्दियामो। तुम लोग देखते हो, वोई गुआर्दाते, तुम लोग देखते हो, वोई गुआर्दाते। वो लोग देखते हैं, लोरो गुआर्दनो, वो लोग देखते हैं, लोरो गुआर्दानो। फिर रिपीट करते हैं। मैं देखता हूँ, यो गुआर्दो, तुम देखते हो, तू गुआर्दी। काथिया देखती है, काथिया गुआर्दा। हसन देखता है, हसन गुआर्दा,
ہم دیکھتے ہیں noi guardiamo. تم لوگ دیکھتے ہو voi guardate. وہ لوگ دیکھتے ہیں loro guardano. وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لوگ میچ دیکھتے ہیں، وہ لوگ فلم دیکھتے ہیں۔ loro guardano partita. loro guardano film. پارتیتا میچ، اس طرح اور بے شمار آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ loro guardano anche il televisore. وہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ loro guardano anche la gente. وہ لوگ دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہے scrivere، لکھنا۔ io scrivo، میں لکھتا ہوں۔ io scrivo una lettera، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ tu scrivi، تم لکھتے ہو۔ tu scrivi un email، تم ایک ای میل لکھتے ہو۔ علی scrive، علی لکھتا ہے۔ علی scrive una lettera، علی ایک لیٹر لکھتا ہے، ایک خط لکھتا ہے۔ ماریا scrive ای میل، ماریا ای میل لکھتی ہے۔ ماریا scrive ای میل، ماریا ای میل لکھتی ہے۔ noi scriviamo، ہم لکھتے ہیں۔ noi scriviamo، ہم لکھتے ہیں۔ noi scriviamo lesson، ہم لیسن لکھتے ہیں، ہم سبق لکھتے ہیں۔ تم لوگ لکھتے ہو۔ voi scrivete، voi scrivete، تم لوگ لکھتے ہو۔ وہ لوگ لکھتے ہیں، loro scrivono۔ وہ لوگ لکھتے ہیں، loro scrivono۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، میں لکھتا ہوں، io scrivo۔ تم لکھتے ہو، tu scrivi۔ علی لکھتا ہے، علی scrive۔ ماریا ای میل لکھتی ہے، ماریا scrive ای میل۔ ہم لکھتے ہیں، noi scriviamo۔ تم لوگ لکھتے ہو، voi scrivete۔ وہ لوگ لکھتے ہیں، loro scrivono۔ پھر آتا ہے mangiare، کھانا۔ io mangio، میں کھاتا ہوں۔ io mangio، میں کھاتا ہوں۔ io mangio riso، میں چاول کھاتا ہوں۔ tu mangi، تم کھاتے ہو۔ tu mangi، تم کھاتے ہو۔ tu cosa mangi، تم کیا کھاتے ہو۔ tu cosa mangi، تم کیا کھاتے ہو۔ وہ کھاتا ہے، lui mangia۔ وہ کھاتا ہے، lui mangia۔ وہ کچھ کھاتا ہے، lui mangia qualcosa۔ وہ کچھ کھاتا ہے، lui mangia qualcosa۔ وہ کھاتی ہے، lei mangia۔ وہ کھاتی ہے، lei mangia۔ وہ آم کھاتی ہے، lei mangia mango۔ وہ آم کھاتی ہے، lei mangia mango۔ ہم کھاتے ہیں، noi mangiamo۔ ہم کھاتے ہیں، noi mangiamo۔ ہم اکٹھے کھاتے ہیں، noi mangiamo insieme۔ ہم اکٹھے کھاتے ہیں، noi mangiamo insieme۔ تم لوگ کھاتے ہو، voi mangiate۔ تم لوگ کھاتے ہو، voi mangiate۔ وہ لوگ کھاتے ہیں، loro mangiano۔ وہ لوگ کھاتے ہیں، loro mangiano۔ وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا فقرہ ایسے بنے گا، loro mangiano carne۔ وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، loro mangiano carne۔ carne گوشت۔ loro mangiano، وہ کھاتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، میں کھاتا ہوں، io mangio۔ تم کھاتے ہو، tu mangi۔ وہ کھاتا ہے، lui mangia۔ وہ کھاتی ہے، lei mangia۔ ہم کھاتے ہیں، noi mangiamo۔ تم لوگ کھاتے ہو، voi mangiate۔ وہ لوگ کھاتے ہیں، loro mangiano۔ وہ لوگ کھاتے ہیں، loro mangiano۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اس کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور دیکھ کر جاننے والوں کو شیئر کریں، تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ arrivederci۔